How is it going all? I hope that all of you are great. Thank you so much for clicking this video. So in this video, we are going to study about report text. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang teks laporan. Report text is one of the types of English text. What is report text? Report text is a type of text that describes the details of an object. The information given in the report text is the result of a systematic observation and analysis. Report text atau teks laporan adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang mendeskripsikan detail suatu objek. Informasi yang diberikan pada report text ini adalah hasil dari observasi dan analisis yang sistematis. Artinya, bahwa deskripsi objek tersebut baik secara fisik maupun non-fisik berdasarkan fakta ilmiah. How about the social function of report text? The social function of report text is to present detailed information of an object. It describes an entire class of the things, whether natural or made. Mammals, the planets, rocks, plants, countries of origin, culture, transportation, and so on. Tujuan report text adalah untuk menampilkan informasi rinci tentang suatu objek. Report text menggambarkan suatu objek berdasarkan kelasnya atau jenisnya, baik itu alami maupun buatan, seperti binatang menyusui, planet-planet, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, negara wilayah, budaya, transportasi, dan lain sebagainya. How about the language features of report text? The first is report text use general nouns rather than particular nouns. Artinya, report text mendeskripsikan objek secara umum, baik itu berdasarkan kelasnya, jenisnya, ataupun berdasarkan kelompoknya. Report text could describe the general things like skin, flag, honeybee, and so on. Report text use technical terms or scientific terms. Teks laporan menggunakan istilah-istilah saintifik atau istilah-istilah ilmiah. In report text, descriptive language is used. That is, factual rather than imaginative. Dalam teks laporan, bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan objek tersebut adalah bahasa yang faktual atau nyata. Like describing color, shape, size, body parts, habits, behaviors, functions, uses, etc. Seperti mendeskripsikan warna, bentuk, ukuran, bagian-bagian tubuh, kebiasaan, perilaku, kegunaan, fungsi, dan masih banyak lagi. And the tenses used in report text is simple present tense. Tenses yang digunakan dalam report text atau teks laporan adalah simple present tense. Here are the generic structure of report text. The first part is general classification, and the second part is description. General classification contains the general statements that describe the subject of the report, description, and classification. General classification terdiri dari pernyataan-pernyataan umum yang menggambarkan tentang objek tersebut.
The second part is description. Description contains a detailed description of the object discussed. Many things can be described in this section, such as characteristics, behavior, habit, situation, and phenomena that usually occur. Description ini terdiri dari gambaran-gambaran secara detail tentang objek yang didiskusikan atau yang dibahas, seperti karakternya, kebiasaannya, perilakunya, atau fenomena-fenomena lain terkait objek tersebut. So, have you understood about report text? To make you sure that you have understood about it, let's move to the example. This is one example of report text. This report text is about the cow. There are two paragraphs in this text. The first paragraph is the general classification, and the second paragraph is the description. Ini adalah contoh report text atau teks laporan. And in this text, there are two paragraphs. Ada dua paragraf. The first paragraph is general classification, while the second paragraph is the description. Paragraf pertama ini adalah general classification-nya atau gambaran umum tentang cow atau lembu tersebut, while the second paragraph is detailed description of the object. Paragraf kedua itu adalah deskripsi secara detail tentang objek tersebut, baik itu bentuk, ukuran, berat badan, atau hal-hal lain yang lebih spesifik terkait objek tersebut. Well, that's all the explanation about the report text. Thank you so much for watching my video, and bye-bye!